Exactamente. chuparla. Jugamos nuestro juego. I don't know about Meathead. Meathead, he's gonna get one for free, make it two. Huge from Meathead. Vamos, porra! Smokes come down. Rafa goes up on top of Birdie to find another kill, but it knocks the Sage off the wall. Won't have. Sabía. Buenas, chaval. ¿Cómo estáis? Yo dormí con Virgil. ¿Cómo están de cansancio? Me gustó. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué onda? ¿Cuánto tiempo tardaron? Te falta en pasar la maldita... Te pido escuchar. ¿Podría hacer quilombo, chico? La cámara que estaba Felipe y le dije ¿Qué sería chalet, brother? Para explicar. ¿Un chalet? Chalet, ¿no? Es una casa con... Pero casa jardín quinta. grande. Claro, como que tiene jardín. Y, o sea, son 2 pisos. Claro. Es como, pero no es una mansión porque no es necesariamente algo de lujo, sino es algo espacioso. Y es Con una espacio casa, y todo, no es un No, lugar de eventos. me tocó uno que tenía el típico tinte ¿Estabas al pie. de Madrid para acá? Estaba así. 11. Yo le decía, 11. Pero me drogué, tío. Y me dormí. Yo también me enseñó a droga. Dormí todo el vuelo. Pero, Nada. pero, o sea, en Estados Unidos una sola pastilla tiene 10 miligramos. Es que somos gordos, tío. ya entendí lo que estabas diciendo de No, que es era verdad. español. No, sí. Claro, necesitan más. No, pero son cuerpos mucho más grandes. Obviamente. Verga, esta salsa está pesada, mano. Está pesada. Arriba, 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 arriba. Eso es jugar en equipo. Ahí, me quedo quieto. Volteé, volteé. ¿Vas? ¿Cómo se llama el juego de los What the fuck is that, bro? ¿Una night? ¡Vamos! Damn! Damn! ¿Y por qué se volvió a cargar? Se puede jugar a los dados. Estás tirando flow por donde te miren, bro. Clean. Wow. Sí. No, ¿viste? Buenos días, buenas tardes. Mi español es muy malo, pero yo voy a tentar. Yo falo. Portuñol. Então, aqui a gente vai parar, fazer algumas entrevistas por aqui. Depois a gente vai gravar alguns mais aqui e tudo mais. Aqui a gente vai gravar essas entrevistas primeiro. Vou precisar de um favorzinho de vocês. Questão de áudio e tal, etc. Eu vou pedir
pedir pra gente ficar aqui dentro só com quem estiver fazendo a gravação e falando ali na hora, entendeu? Por enquanto, nesse primeiro momento, por exemplo, eu vou pedir pra vocês dois ficarem aqui, vocês dois... Não faro, pra gente ir, não faro. La chica dijo que nos esperábamos ahí y mira dónde estamos. Tô me procurando, mas quer que eu faça uma cesta? Bueno, antes del partido, ¿sabes? Viene la preparación, a bromear, a mentalizarse, a enfocarse en el gol y el foco que sea jugar bien en equipo. Los elementos que yo creo que hacen un buen equipo serían el compañerismo, el esfuerzo, trabajar duro todos los días, estar todos enfocados en una misma línea, saber todo lo que cada uno va a hacer en todo momento. Pues yo creo que esos son los elementos para hacer un buen equipo. ¿Cómo se siente ganar? Para mí es una sensación de nervios, de adrenalina y nada, obviamente se siente muy bien. Mi expectativa es poder demostrar todo lo aprendido en Europa, individualmente también dar lo mejor de mí y venir haciendo lo que vengo haciendo en LAN y en los entrenos en Europa. ¿Cuáles son tus expectativas para el torneo de Ascencion? Pues pienso que va a ser difícil, ya que hay equipos muy complicados en este momento, pero siento que podemos ganar. Chicos, ¿estás hijo de contigo? Escúchame, ¿ok? ¿Estamos en el plan? Vale, el bind este es una variación de lo que tenemos nosotros, pero están las armas que nos van a llevar a la victoria. Se llama Italian Bind en honor al estándar de los italianos, ¿ok? ¿Está? De momento no hay, ¿no? O sea, lo que vamos a intentar acá liar con el brother es que esa setup estándar en ataque, a que ellos no tengan ese dominio. Y fíjate que le quité el ácido, porque para mí, ya cuando ven que está cayendo el humo, dicen, va a caer el ácido, ¿para qué mierda estoy ahí? ¿Entendés? Entonces esta se tiene que calear más bastante después. Por ejemplo, tiene que ir 2 dominios mínimo para que después esto pueda ser caleado, ¿ok? Estas armas tienen un 80% de efectividad, si no me equivoco, 70 y pico. Y lo último es la de Rafael Nadal, que ustedes ya lo saben y es lo más boludo de todo. ¿Ves en esta? En esta es donde yo te doy la opción que digas a los pibes, no voy, y voy arriba de la caja. Esta es la opción. Chicos, ¿entienden lo que significa la opción de la race? Everything speaking English, Spanish, and Portuguese, whatever. Okay. Your client in what language? Just English. ¿El brightness lo pones en cuánto? You can use it right now. Pero aún así el monitor No. Me chase. Hola. Hola, uno. Calea. Entrando va, entrena. Sigue hablando. Amor, me dice, ¿estás fino?
Dinero, fama, mulheres, tudo que ele quer. Eso no, yo soy una persona vieja. Dinero, fama, mulheres. Beijo pra tudo. Brasil é magnífico. Delícia. Yo me acosté a dormir, pero si es pa' chingar, levántame. Tengo chavos con cojones. Fernando, bora Fusion, Fernando, bora Fusion. Vamos, caralho. A trocar bala, papi. Bora, bora Fusion. Pues es lo que no une. Logan es el mejor jugador del mundo, bro. Vale, tengo una mano chiquita. Es simplemente cómo vamos a abordarlo. ¿Tenés para anotar o quieren la Él va a anotar ahí. Vamos a hacerlo de baño. Vos tenés el planta ahí también, ¿no? No nos puede pasar esto. Tenemos que tener tranquilidad. Edu, tranquilidad, muchachos, Dale, confiemos lo que está caliendo el brother. El brother dice que hay que volver en A. Caminamos. Faltan 35 segundos. Tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Era una buena jugada. Sigamos, dale. Okay, so just a quick recap. Fracture, immediate defense, fusion attacks. Lotus, immediate defense, fusion attacks. Haven, immediate defense, fusion attacks. Okay? You want like see it's okay. Again? It's okay? It's okay, you want to take out something? No. That's it. Good luck, have fun guys. Good luck, man. Good luck, man. Let's go. En Europa entendimos algo, que no importa el rival, los mistakes eran igual. Tenemos que enfocarnos nosotros, salir hablando, enfocarnos a jugar bien. No importa el rival, están ahí de lujo, literal. No quiero, inclusive yo, no quiero que nadie esté enfocado en el rival, simplemente salir ahí, jugar bien, hablar bien, todo el mundo enfocado, ¿ok? 1, 2, 1, ¡vamos! 1, 3, uno para atrás del otro. Saca foto donde quiera, ahí se gira, ¿no? The window, the door that is open to allow an opponent in the game. And that opponent here is going to be Fusion, who's definitely not a team that I think people were looking at as like a heavy favorite coming into this event. I don't think that they're, maybe a dark horse, but they're certainly a team that I think people are looking in other directions from. Got a nade from Birdie as well. Yeah, they're gonna wait. They're gonna wait quite a bit. Again, like you said, Birdie has the nade. There goes finally the peak. Everyone from M80 needs to fight here, and the orbital strike is gonna delay even more. It's pretty much victory formation here for Fusion, as Koala Noob and John QT can't do anything, and they even pull out the showstopper, but this is an even scenario for Fusion. I can't deny this here. EU will try and back away to play this Hunter's Fury. It looks like Xander's kind of on an island. He gets caught out because of it. And now these last two players are going to be fully spotted. They know exactly where these last two players are. EU and Nismo held up in tower. EU, the one with the ultimate, is the one who swings. Down the numbers of that Mady, you can see Koala Noob has gone up towards Mound. He'll have EU to try and assist. Oh, Koala Noob gets destroyed by Edu, but EU. What is going on with these thrifties, man? This is an unbelievable position for EU, but Edu. I mean, their job right now in terms of just keeping themselves in the game. They have done this plenty of times just to keep the streak going. And now Theory is the one showing off the aim. Left in a 5v3.
Darker. Oh, looking for a highlight play. Darker, what? And he started it off in stellar fashion. He's still alive. Going in for the paranoia. He made up just isolated one. Darker. What a kill onto Qualanoob. It's all Darker. 1v3 now. In the middle of sight. John QT. Again, has the angle splits, but these players from Fusion, they're just waiting. You have no money to make Fusion of one. And the third that they'll pick up with rifles. Birdie. He lines up the one. The rest of Fusion just looking to make this clean. He's going for a 1v1. Verdi might find Qualanoob instead, but Qualanoob actually ends up getting into the even 1v1. Still misses out on it. VCT, the only player here. The Stingers from long range, unable to do much. And the lockdown being utilized in this type of round. It's not exactly bad. M80 have a pretty big lead at the moment, but it is a waste. Darker. He's going to be breaking in the same angle. That turret is way too short. It does not catch whatever angle EU could be at. There goes at least the turret getting taken down. There goes the wide swing. Fusion trying what they may, but it's just not possible. M80 have finally secured their W in the international stage. And M80, this was their last game during the group stage. They've at least gone for now 1-1. The land jitter still, I think, a little bit evident, especially on that side. Había muchos muy ansiosos. No, era como reconocimiento. Este es el CD, man. O sea, aquí no. No, claro, ahí no sirve para botar toda la ansiedad que te toma. Y ya lo voy conociendo. ¿Y por qué siempre con las Cherry pegamos coquetazo todo el tiempo? Marico, todas las ecos con Cherry están tan caras. Es que jueguen a Cherry y ya. Los M80 son malísimos y nosotros troleamos que te cagas. Yo no puedo creer lo que hicimos en Lotus. Pero obviamente estamos acá para aprender y cuando tengamos menos errores no forzados, obviamente que el resultado va a ser 100% diferente. Se los notaba un poquito nerviosos los pibes eso. Así que mañana tenemos contra llegar y vamos a salir a romper todo. Después. 50. Vale, siguiente. Escuchen. Solo ulti en esta, ¿vale? Claro. Sí. Barba azul, también 33% una de 3. Barba azul. El split. Ah, la locura que ustedes hacían, que Virtus se iba hasta la concha de la madre y los mataba el hijo de puta que volvía para atrás para mirar. Sí, barba azul una sola vez y es para adentro, no la hagan más por CT. Para adentro, tírense de cabeza, ¿ok? A 3, 2, 1. ¿Eres tú, mamá huevo? Pero no me da, estúpido. ¿Por qué le dices estúpido? Ya sé que no te da bien, pero si está ahí adelante el chabón y no está tuneado, te pones una cuando te asomas. Amigo, bro. Dale, de nuevo. Chicos, tienen 3.50, son 48 minutos. Ah, no, eso da para un arranque. Eso da para un arranque, papi. ¿Invitar a Compe? Yo voy a mirar rápido. ¿Cuál sos? 7.11. Oi, boa sorte. Olá. Boa sorte. Bien? Sim. Vocês preferem português ou inglês? Português. Português? Inglês? Não sou obrigado. Então, um português mais lento. Então, os 3 mapas foram Pearl, Fracture e Lotus. Fusion começa atacando em todos, The Union começa defendendo em todos. Exatamente. Fechou? Sim. Vocês querem anotar? Querem print? Não. Tranquilo? Boa sorte. Good luck, have fun. Boa sorte. Valeu, gente. Toca bala. Bueno, no están acá todos. Yo me voy a pegar un tiro. Vale, vamos. Gracias. Ahí comento. Voy a empezar de vuelta. No dejen entrar a nadie. Nadie. Cerrar la puerta y golpean a nadie. Vamos a comenzar ataque, ataque, ataque. Pearl, Fracture y en todo caso Lotus. ¿Ok? Nada, men. Lo otro es, loco, como ayer. Cuando nosotros tuvimos la iniciativa, sacamos la bala, sacamos el duelo, nos cagamos a palo con los pibes, todo.
¿Entienden? Vamos a trocar bala, muchachos. ¿Está? Vamos a trocar bala. Sean felices. A trocar bala, mano. Vas a tener como un mongólico. Escúchenme, en Pearl, 100% de efectividad, Mortadelo, Trum, en bonus, 100% de efectividad, muchachos, 100% de efectividad. Cuarto, Grogu, recuerden, mírenlo, el Grogu, ¿ok? ¿Está? Y fíjense que háganlo bien, cruzados, vos de arte y vos mirando doble, ¿está? Vamos ahora, listo, vamos. Dale, vamos. Let's go, mami, vamos. No somos menos que nadie, chicos, no somos menos que nadie. Ayer se dieron cuenta, ¿eh? Vamos a trocar bala, no tenemos miedo de nada. Vamos, no perdemos una pinga. Sí, más que todo la defensa. Sí. La defensa es pilón, arte. Hola. Com licença, tá? Sí. Policía Federal, a Defensa Nacional. Obrigado. Isso. Com licença. Obrigado. Thank you. Fusion, on the other hand, a team that I think a lot of people come into this event and they're like, I don't really know what to expect from Fusion. Maybe not the strongest team of all the teams that are competing here. Definitely more of a dark horse category team. Maybe could. And with this composition, right, you don't have Killjoy util, for example, Crab. You don't have a Jet with the operator towards B, so you have to give up that space. That's what Fusion does right away, but for this postman, it does become a lot more difficult. Very good for the second, though. And finds another in this tag, slowly starting to fall apart. The ultimates come through, Zappy Fingers online, stunned up as Theory finds a third. Verdi looking to close it out. Askia, you've been good, but 1v5 good while the spike's being diffused and you got no time. That's... And a couple ultimates here on both sides. Fusion trying to catch up, and Verdi, okay, gonna make that one clean with the Guardian. Has a showstopper. Yeah, look at this though, smokes come down, Rafa goes up on top of his wall, but good rolling thunder. Not only does it allow for Verdi to find another kill, but it knocks the Sage off the wall, won't have the high ground, won't have any life to fight here in round 10 as Verdi takes complete control of this B site. And NTK though still kind of being annoying to deal with for the 1v3. And 7 bullets left, 3 players looking to swing him here, low on time, finds a third on the way up. But is that going to call all the rotations, though? It seems like they need a little bit more time, and now they know what the play is. Wow! Theory goes huge again. We saw this guy do it on Pearl. We've seen it in rounds previous here on Fracture. It seems like the round is pretty much secure at 3v3 with the time running out. It jumps on, looks to get this one halfway. Aftershock deals the kill on to Bank. Ooh, did the Molly... That doesn't even matter. No, it didn't. I thought the Molly may have missed. Rafa thought the same exact thing. I don't know how that works, but hey, they've done it. Fusion. They come into this one battered and bruised. Aftershock for Aftershock to Fusion. Fusion have to make a move. Paint shells are out. Orbital Strike pushes Askia forward right into the welcome arms. And the trades just aren't there. Meter will try his hand, but it's just not enough. And their win streak continues as the Union sit comfortably atop their group, undefeated. Dryad, this team is... Pero bueno, ahí vamos a ver por el que no dice tiro ahí. ¿A dónde? Entonces no dice... Y tiramos para donde le dio la gana. Y ahí bueno, Edu no digo lo dijo a mano, sino le salió experiencia y tal, decir, loco, no estamos escuchando nada, como en el intercambio, escuchar algo. Y el otro lo mandó a callar a la mierda, y dijo, cállate, no sé qué, y le hizo enojar. Y entonces por eso ahora Teo vino y dijo, necesitamos hablar los 5 solos. Creo que por lo menos ayer fue, digamos, una prueba bastante buena porque los chicos se sacaron los nervios, se dieron cuenta de que en este torneo no somos inferiores a nadie, de que el nivel está
mucho más cercano de lo que por ahí tenían en mente o por ahí venían con muchas dudas que se las quitaron acá. Hoy entramos con más confianza, de hecho se notó. El problema es que después la ansiedad nos empezó a comer y eso nos volvió a hacer cometer los mismos errores que cometimos el mismo día. Prácticamente un poco triste, o sea, no triste, sino que fue doloroso porque sabíamos que era un partido difícil, pero sabíamos que teníamos chance de ganarlo, simplemente que cometimos muchísimos errores, más de lo común de hecho, y eso es como que duele un poquito, pero bueno, digamos, es lo que hay y hay que trabajar con eso. Este ya cayó un manguito. Ah, bueno, pero este es aparateo. Me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos 18 y yo loco por llegar 21. Me acuerdo cuando llegué a 21 y después tengo 35 y yo maldito sea, ya no quiero estar 30, ya no quiero tener 21. Y hubieras quedado parado en ya sé, no quería subir más. Y este está en otro equipo, bro. ¿Qué es eso? Entendemos que tenemos una gran chance de ganar. Por supuesto no son mejores que M80, por supuesto no son mejores que la gente de Union. De hecho hay una gran complicación con el tema de los pick and man porque hacen honor a su nombre. 0, 0, 0. Hay 3 mapas que tienen 0. Entonces, como que pija no sé lo que van a piquear, ¿ok? Y lo que vamos a banear, bueno, eso ya lo sabemos. Así que lo que vamos a banear es el baño. ¿Por qué? Porque no tenemos una trayectoria. Entonces, hoy hay que salir a romper todo. Es más, fuimos a tratar de hacer la elaboración del game plan, de todo para chuparla. Jugamos en otro juego. Béchame. La va a pelear. 40. Me tiro aftershock. Vamos, dale. Estoy peleando contigo. Atentos. Vamos. Então, aquele recap de sempre, Ascent 00 inicia defendendo, Fusion atacando, Fracture 00 atacando, Fusion defendendo, Split 00 atacando, Fusion defendendo. Fechou? É isso, pai. Boa sorte, irmão. Boa sorte. Print. Tudo bem. É isso, rapaziada. Teste enrolar agora. Vamos jogar. Obrigado. Carinhas. Otro más medio. Último. En tanto en B como en A, estamos off timing de cuando estamos haciendo los movimientos. Y de vuelta, no estamos siendo agresivos, ¿vieron? Hoy sí. Vamos, porra. Yo tengo un presentimiento que hoy sí nos vamos a desquitar, pobrecitos. Hacen fracture y split. Ah, no, puro Brimson, papi, no hay chance. No hay chance. Because Verdi was the player a lot of people said to watch out for. Even the team said it in the video pieces. They said, you know, you got to watch out for Verdi. He's incredibly explosive. He's a player that's likely to catch you off guard with his timing, and he tried to do that the other day. With that read, make a play to try to retake through mid. V10 already here waiting for a nice opening headshot into Martin. Spike gets planted. Fusion in a nice position to just lock in from the site with the help of Barrier Orb nearby. Shorty's down, but Meated once again says no way, no how. Right click. It just seemed like the spacing isn't as efficient as some of the other teams that were starting to settle into the tournament after a couple of rough rides in the group stage. But, I mean, that was just a brilliant combination of utility. A great little feint kind of towards the middle of A. They burst through market so rapidly. Orbital strike to clear out the back of the B site. All you need is the information here that this is going to be stacking through market. There's the flash, and with that also the fault line. It does split this offense up. Adu steps in, he finds one, Needed for the back, gets another, and this breakdown from Fusion is near flawless, but still the numbers decent here for 0-0 Nation, made even better as BZN
cleans up one through mid, but Verdi through the backside of defensive spawn. Takes down 2, spike down. BZN into the 1v1. Verdi has gotten on towards staircase and will get it done himself. It's technically a 1v3. Showstopper still at the ready for both teams. And both raises could actually find themselves in a position to kind of duel with one another. Barrier orb goes up. Showstopper from the other side, but Verdi already gets the first. And the Showstopper from Zand is completely empty. Paint shells also not going to find too much. Verdi just making sure no one gets on towards sight. And now the paint shells, that actually could kill the spike planner, and it does! Oh no, the spike doesn't go down again! And now a 5v3 with Fusion kind of just staring at 0-0 Nation, trying to play for this plant. They will get the spike plant, but they're just not fun. That was really well done. Obviously that was, you know, an eco, so to speak, from... Flash goes first, does hold off the 0-0 Nation hit from one side, but now you look towards drop. Here comes the rest of the retake attempt. Verdi, Verdi gets 2. Huge response, and Darker finds another. Just down to a 2v2. Resurrection's gonna come through, but Darker steps into it, and he'll find the kills needed to the 1v1. Xion, long range. Darker tries to go over to the pistol, and he'll get 4 by way of the classic towards him with the spike down. But the thing is, Theory's gonna beat the timing here. Finds the first shot, no problem. Molly for Nanostorm gets exchanged. Showstopper goes a bit too wide. Theory steps up. There may be a chance for him to catch one by surprise. Oh my goodness, what a shot. Barton's position now known. And Orbital Strike will be sent. Can Barton get away from this? No, he cannot. Just down to BZN for the 1v2. Shots in the corner, good for the first. Now the 1v1. Lockdown gets spent. Alarm bot also there. Meated's got to make a decision here. He's gonna have to check this at the very last second and hope. BZN hops on, but the shot is there, and Fusion will take down 0-0 Nation in 2:04. Oh man, it looked like it was gonna be dominant 2-0 too, but I will have to say respect to 0-0 Nation for finding a way to claw back in that second half. They certainly made things. Sí, carajo. Yo sabía. Confía, hermano. Me encanta você. Parabéns. Trocou na balita hoje, papai? Sí, papá. Entendi. ¿Lo viste, papi? Muy bien. Se mantenía sangre en los ojos el próximo. Lo esperaban, pero yo dije, no se entrena. Y acá es, nadie se ríe de mi equipo. Es así de sencillo, yo soy igual que ellos, el respeto tiene que estar. El primer partido no hubo gritos, no hubo nada, porque ambos equipos nos respetamos. El segundo partido pasó lo mismo. Los que son irrespetuosos son los 0-0 Nation, que se rieron de mi equipo. Nada, yo respondí a eso. Aparte de la gran frase, ¿no? El que ríe último, ríe mejor. ¡Ja! Sí. Ahí sí ponemos música, vamos. Y nos volvimos a ilusionar. Puta que me caigo. ¿Quién no volvimos a ilusionar? Se muere. Falta de sensación de seguridad. Esto es una alarma. Una alarma cuando la rompes, haces y entras. Ácido, stun, dominio, no entienden nada. No saben si Daniel está acá, lo último van a empezar está acá y que puede correr para todos lados. Claro, o sea, yo puedo venir corriendo, tirarle un humo, lo subo y si lo veo antes, le hago el 1v1. O es muy risky. Lo hizo... O sea, es que suelta nade, tira flash, no detecta, camina, limpia y se pone a sacar info. ¿Y la jet donde y la Sky? Se va a la mierda. Se va a la mierda. ¿Dónde aparece? ¿Desde dónde? Del otro lado, significa que están haciendo eso ahí. A los tiros hacete esto. Espero que no haga un vídeo sobre eso, porque suele hacer esas cosas. Me estoy inspirando. Te estáis inspirando, joder. Me estoy inspirando, tío. Rafa, menos 80, menos 80, menos 80. También. Agarra. Buena igual. ¿Cuál es mi mejor escopeta? Que fue puta ulti, brother, wow.
Não, perdi, esqueci o Picambá, não posso jogar agora. Então, aquele recap rapidinho. Pearl, The Union defende, Fusion ataca. Fracture, The Union ataca, Fusion defende. Ascent, The Union ataca, Fusion defende. Certinho? Olha, pessoal, depois eu te No. Bueno, si pierdo quedo como un boludo, ¿no? Listo, mejor no lo digo. Chao. Sí. Ya sabía. Ya sabía. Peor, te queda nuestro, Fracture de ellos y hacen del final. Peor, Fracture y hacen. Sí, podemos ganar. Bueno, gente, ¿estamos todos? ¿Se metieron ahí? Genial, de puta madre. Arrancamos en ataque. Ellos eligieron Fracture. Empezamos en defensa. Y quedó de Decider Ascent. Y empezamos en defensa. Wow. Es lo que yo estaba escribiendo. ¡Wow, ¿sí? Dios, es tan lindo! Es lo que yo había escrito. Ah, no, eso fue lo de la vez pasada, esta vez sí ganamos. Oh, sí. Bueno, justo, importante. Todos en ataque, por favor, troquen rápidamente. Listo, entonces uno hacemos así. Sí. Y después Mister se va para su fanward. Exactamente. Y está ahí aguantando el Y estado. ellos dos en A se van. Sí, y pero te pega. O sea, ¿y dónde se va a te pegar? Primero es detectarnos por la ritmo. Primero detecta por la ritmo. Ajá, yo también voy para ahí. No. Te quedas ahí. ¿Está? Yo lo digo. ¡Pau! El baño está ahí al mismo costado del locker. El hombre se siente la izquierda. Igual sí, hombre que decís saberse. ¿Lo pasaron todos? Teo ya no ven. Ay, vale. Qué raro. Sí, pero Teo, voy a pasar mal. Uy. Nada más. Fracture yesterday is great news for Fusion because that's where Verdi and Darker combined to have the most significant actual pressure on the map. And then Ascent as map number 3 again. I think that's a good one for Fusion. They looked great on the offense yesterday. That's going to have to be the case again today if we do get the breach. 4 players here and there. Like you said, Hunter's Fury coming out early to try to punish Fusion, to try to funnel them essentially, but it just doesn't work. Verdi instead beelining it towards spawn, almost tried to find Tank. NTK is still alive. Do they actually peek him? Askia is able to pick one back off of the off. The off is probably going to be very important for the rest of this half. Still going to be Edu holding down the first contact, but they still don't know about Verdi. Verdi is coming in all the way towards spawn. Still the man advantage for Fusion. See the barrel too. The man advantage was always there for Fusion. They always had the actual map control. Is he using it as a flank or is he getting it as this information? He's jumping through. He finally jumps out. Goo alongside Verdi. Goo getting taken down by Verdi. There goes Theory taking down NTK, but you still have Rafa. Rafa looking for a one-tap, but can't find anything. So overwhelming by Fusion. Left onto just 2. Askia and Pank who needs this kill. It's only Pank now for Askia. He could have done so much there with his knives, but that is the chip away from Fusion. Finally pops it, but VTED has to go absolutely huge here. They have a lot of space to work with. These 3 players flanking. They can make it all the way up the tree, no problems. Here comes Askia with a showstopper. Can he clear the angle? Can he clear the corner? There's 2 players here. Do they know about Meathead? They don't know about Meathead. Meathead, he's gonna get 1 for free, make it 2. Huge from Meathead. And Meathead continues. The kill streak is Rafa and Pank. Last 2 remaining. And he stepped up here massively when his team needed it most to stay in this series, but to stay in the series, you gotta keep these players alive, and Meathead finding the 4th, thankfully. Is Fusion vying for some aggression? There's maybe a combo here that could happen if there was one of the ultimates here, but neither. Yeah, there are so many players here, 3 players here. Verdi knocking in the first, Meathead getting in another kill. NTK getting pressured out, still has a little bit of util to get himself the heck out. But he's the only one here, needs to somehow get the spike back. He does. Solid combo between Darker and Verdi. Oh no. The res comes through. Oh, Verdi! He almost lines up all of them. NTK once again. The
cross herself as well. One of the strikers got to its tower a couple of times from Fusion. Ferdy begins to move. Oh, and Ferdy doesn't even get his showstopper out, and instead Askia returns the favor with his own, and everyone else from the Union bites down on Fusion. One more to go, and it is Edu to try to keep his team in it, but it's not gonna happen. The Union make their way to the Pacaembu, and Brazil have a spot in winners finals. 6 maps won and only 2 maps played. Bueno, obviamente perder no se siente bien, pero yo estoy confiado todavía, confío en mi equipo, sé que perdimos por errores mínimos y falta de comunicación en ciertas rondas, y siento que si logramos esos errores mínimos, vamos a salir campeón de este campeonato. Yo confío en mi grupo técnico full, yo sé que ellos tienen sus razones por qué picar los mapas de vuelta, y sé que otra vez perdimos por errores mínimos, podíamos ganar los 2 mapas otra vez, como la primera enfrentación contra The Union, y sé que, o sea, tenemos que seguir confiando en nosotros y en nuestro equipo y lo que hace nuestro coach y nuestro analista, que nos ayuda mucho y nos aporta mucho a poder ganar. ¿Confianza usted? ¿Qué default? ¿Qué default? Sí, en el humo. ¿Cómo humo default? Dale, pega full. Buena, chicos, bien. Ahí. Así poco tu ulti, Edu, así poco tu ulti. Sí. Mucho healing. ¿Vieron? O sea, como tuvimos que recordar que el que llega también tiene que proponer, o que es comer por corta, pero cuando salió bien, cuando salió lo de tomar corta más 1 por medio por atrás, no tuvieron chance. No tuvieron chance. ¿Cuánto tenías vos? Como 2. 2 de 7. Lo mismo. Pensamos, 2 de 7 no hace falta comer el orbe. Pero si comes el orbe y matás a 2 y te matan, ya tenés ulti en la siguiente ronda. Yes. Seamos así, pensemos de esa forma. Greedy, ¿ok? Buen mapa, chicos. Hagan lo que por donde quieran ahora. Seguramente en breve me van a llamar para ir a Vamos, agora eu lembrei de falar português com você. Ele tava brigando comigo que eu tava falando inglês. I know that Fusion prefers Portuguese, but you guys prefer English? É lo mismo. Português? Ok. Então aquela revisão, Split, Fusion defende, 9Z ataca, Ascencion, Fusion ataca, 9Z defende, Raven, Fusion defende, 9Z ataca. Certinho? Bom jogo pra vocês, pessoal. Boa sorte. Boa sorte. Let's go. En Argentina no existe eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces vas a ir al baño? ¿Ya fuiste como 5? ¿Y Arker? Necesito papel para irme a su. No, tranquilo. Piqueamos Ascen. Arrancamos en ataque. Y el decider es... Haven. Decider, Haven. Me cagué en el segundo mapa. No va a ser necesario el ¿Te quedaste con el perro? Literal, escuché Perry. Vale. Me entró un frío. Todo tuyo. Tenemos mucho tiempo. Habla de todo. ¡Ey! Tiene que salir el deathmatch y ponerse en customs. Dale, gente. Can you bring my stuff? Can you bring my stuff? Atrás. Uno va.
agents and fun, I feel like this is where we start talking about Fusion again, because what we've gotten to see from them going on in Ascension has always kept us on our toes with a couple of really unconventional picks, Tanner. That This double duelist, it hasn't really worked out too well for them, especially considering that the combination of Neon and Yoru, they often bottom frag on it, although Verdi will open things up with a little slide on in towards sight. Chance to kind of break this down from the back, but the problem here is that 9Z are setting up their post plant largely at B main with Rube, just trying to play contact in this site, tucked in the corner, but he gets shut down. So now this double stack deep in towards main needs to find success. David, the last one left, and it's Verdi for 3 in the round as Adu will confirm the defuse. I agree. On how much of a curveball you can try to throw. My God. Yep, Julie, first blood, Verdi. Oh boy, he actually takes the benefit of a late stun to turn it into 2 kills. So that does shut down the play through B main. As the hit towards B tower looks to be pretty inevitable. Mizu just flashing to make sure no one's over to the top of the ropes. Now it's down to clearing out the site itself. Fusion, orbital strike will try to help them here. Verdi gets a third. Hold on a second, still alive, if not hit up hard. And Adu turns it in now all of a sudden to David for a 1v3. It's the first, no worries. And his timing could be everything, and there it is. How about it? Fusion will take an eBay Thrifty to get their second. Spike planted. Yeah, 2-on-1. A lot of weight on Daguerre's shoulders. He's the one that has the higher HP. Mizu gets caught out in the open there by Theory, and so Theory now has the 1v1. A lot of these clutches have gone 9Z's way. Fusion needs one of them to happen. Yep. Could it be now? Dagara on the cross. Oh! What a shot from Theory. Didn't quite get the perspective I think we were looking for, but Verdi actually a bit aggressive here. Trailblazer will not be used initially to scout it out, but it does at least force him down. 9Z on their retake through tree side looking really good as Tooley is able to take down 2. Eventually traded to the 2v2 we go. David at low HP and, well, a laborious fight with the classics at range eventually goes the way of Fusion. They will take the opening pistol. Again, already the space has been taken. It's a foregone conclusion at this point. I think the big thing is going to be what is Mizu able to do with the chamber, cutting off rotations at middle. And it may not matter, as Darker is finding kills all over the place. Yeah, heavy-handed stack. Smoke is keeping Mizu out of the play for the moment, but here comes the double drop. First shot good, second one not going to be there. Smoke replaced by another smoke, and there's no angle to try to hit the diffuser, so Fusion will see another round. Darker up top. Oh, had to have it. Now the Seekers will come through. Needed, holding his ground through B main. Denies the Seeker, plus gets a follow-up. The flash was delayed, and Theory finds another through mid-map. Hold on a second. A chance has been brewed up for Theory. Rube's gonna try to catch him on rotation, and he will do just that. 3 kills in the round for Rube Koida, and a 2-0 comes through as 9Z will eliminate Fusion in lower round 1. Vivido. Vamos, vamos. Punto de inflexión de decir, se entrena de esta forma, ¿cómo puedo mejorar como entrenador? Ustedes tienen que, esto tiene que ser, que tiene que servirle, y ahora uno con el resultado puede concluir de, bueno, y la próxima vez, ¿qué tengo que hacer más? ¿Es más de esto, menos de esto, más de lo otro, menos de esto? Pero claramente lo que tenemos que entender es que tenemos que mejorar el mental. El mental es nuestro... Primera vez. Este brother, asistente de coach. Primera vez. Todos. Director deportivo. Primera vez. Todos somos primera vez. Y llegamos aquí ahora. Imagínense lo que podemos tener dentro de un año con la experiencia. Yo lo último que voy a decir es que estoy orgulloso de ustedes y muchísimas gracias por este año. Han entregado todo lo que tienen ustedes. Gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, me siento triste porque pienso que la podíamos ganar, pero nuestra falta de inexperiencia y muchos errores individuales y de ansiedad, todo no nos dejó cerrar los mapas y nos hizo entregar muchas rondas que nos costó la serie, pero por otra parte feliz de ver hasta dónde llegamos, de ver dónde empezamos y ahora dónde estamos, entonces eso también me da un poco más feliz. Me gustaría decirle a toda la gente que muchas gracias por ese apoyo que nos dieron en este año. Somos un equipo muy joven, muy nuevo, que todavía le falta mucho por aprender, cada uno en su rol, cada uno en la competencia,
y a pesar de todo lo entregamos todo lo que teníamos. Entrenamos sin parar, muchas horas al día, sacrificamos mucho para llegar hasta acá y nada, muchas gracias por apoyar y va a seguir siendo así hasta que se dé.